السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله بحول الله سنرى le gérondif. Dans cette nouvelle vidéo sur le gérondif, aujourd'hui je vais expliquer comment former le gérondif et comment conjuguer un verbe au gérondif. Il emploie comment utiliser le gérondif. سوف نرى كيف نستعمل le gérondif ومتى نستعمل le gérondif. On commence avec ces exemples. نبدأ بهذه الأمثلة الثلاثة. Il marche en dormant. En dormant, c'est le gérondif. Le gérondif هذا. En dormant, c'est le gérondif. Je cours en écoutant de la musique. En écoutant, c'est le gérondif. Ils se sont devenus riches en gagnant au loto. En gagnant, c'est le gérondif. ركزوا معي على هذه الأفعال الثلاثة. En dormant, en écoutant, en gagnant. Regardez bien. En dormant, en écoutant, en gagnant. ماذا تلاحظون؟ La préposition en plus un verbe plus la terminaison ANT. الآن سوف نرى la formation du gérondif. La formation du gérondif, on utilise la préposition en plus le verbe conjugué à la première personne du pluriel, nous, à l'indicatif présent, plus la terminaison ANT. هناك استثناءات حيث le gérondif الفعل être le verbe être لا ننظر إلى la première personne du pluriel. يعني هكذا يتصرف le verbe être en gérondif. En étant le verbe avoir يتصرف هكذا en ayant savoir en sachant. هذه هي الاستثناءات الثلاثة التي لا يتصرف مع la première personne du pluriel. الآن سوف نرى l'emploi du gérondif. كيف نستعمل le gérondif ومتى نستعمله. Regardez bien ces exemples. Il marche en dormant. Il marche en dormant. En dormant, il marche pendant qu'il dort. Il marche pendant qu'il dort. Le gérondif ici exprimait deux actions, marche, dormant, qui se passent en même temps. يعني هنا le gérondif في هذه الحالة نستعمله عندما نكون نتحدث عن حدثين يقعان في نفس الوقت. يعني marche dormant يعني il marche en dormant يمشي وفي نفس الوقت وهو نائم. يعني هو نائم وهو يمشي. يعني يمشي le verbe marche dormant في نفس الوقت يحدثان في نفس الوقت. يعني يمشي وهو نائم. Je cours en écoutant de la musique. يعني أجري وأنا أستمع إلى الموسيقى وفي نفس الوقت أنا أستمع إلى الموسيقى. Par exemple, يعني deux actions qui se passent en même temps, en même moment. هذه هي الحالة الأولى التي نستعمل فيها le gérondif. Pendant la traduction en anglais, voilà la traduction en anglais. الحالة الثانية l'emploi de. ركزوا معي على هذا المثال. Ils sont devenus riches en gagnant au loto. Ils sont devenus riches en gagnant au loto. في هذه الحالة le gérondif, la deuxième utilisation du gérondif pour exprimer la cause manière la moyenne. يعني في هذه الحالة le gérondif نستعمله عندما نكون نتحدث على سبب manière cause moyenne. Le gérondif répond ici à la question comment.
comment devenir riche, comment se sont devenus riches en gagnant au loto. هذه هي الحالة الثانية التي نستعملها مع le gérondif معها، نستعملها مع la cause manière moyenne. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مبسطا ومفهوما، وإن شاء الله بحول الله نلتقي في فيديو آخر، وإلى اللقاء.